Nice. Putok! Patok! TTP ka pa dyan, story. Kala mo, ha? Sa maning kabawan eh. Sa maning kabaw ni. Sa maning kabaw. Isulod na ba eh? Allah! Dito yan pupunta. Uwi ka dito, Chia. Dito ka pupunta, pre. Hello! Kuya Pan. Wala yung ka-exit, bay. Ilang, buto naman to rin. Asa ka, sir? Punta, sir. Puto. Wala ko retreat, Joy. Zone na lang. Hanapin nyo yung pan eh. Mid lane, nasa mid lane. Pusin na eh. Lock! Naubos yung minions. Patay yung minions, pre. Tulak na kaunti. May lord pa, may lord. Go, minions! Go, minions! Go! Ayay ka, namatay ang Lord of the Rings. Habol! Pagipawid! Wala siya ba ako jump, pre! Lakan mo naman! Normally. Win streak! Normally. Aba, 5 win streak, pre! Ang sarap, mamen. Yo, what's up mga choy? Mayroong bungkad. Kung bago ka pa dito sa aking channel, huwag kalimutan i-like and share sa ating mga videos. And don't forget also to subscribe sa YouTube channel ko. Let's go na! Bakbakan na lang ang idolo, Buna Choy! Yabag sa kita eh. Wala flicker to Bilis. Nice spray. Ay! Wala buhi.
Sheesh! Turtle, mabilis ang turtle. Pasukin natin, pre. Kala mo ha, titi ka pa ha. Japan. Pangkulata cuy. Ay. Sayang. Nice. Putok! Patok! Titipi ka pa dyan, story. Kala mo, ha? Sa maning kabawan, eh. Sa maning kabaw, eh. Sa maning kabaw. Sulod na ba eh? Allah! Dito yan pupunta. Uwi ka dito, Chuy, ah. Dito ka pupunta, pre. Hello! Kuya Pan. Ah! Wala ko ka-exit, bay. Ngayon, buto naman to rin. Asa ka, sir? Pagpunta, sir. Puto. Na, wala ko retreat, Joy. Zone na lang. Hanapin niyo yung fan, eh. Sa mid lane, nasa mid lane. Pusin na eh. Lock! Naubos yung minions. Patay yung minions, pre. Tulak na kaunti. Ah, may lord pa, may lord. Go, minions! Go, minions! Go! Ayay ka na, matay ang Lord of the Rings. Habol!
Sige pa, Wed. Ah! Ay, wala siya ba ako jump, pre! Lakad mo to! Normally. Win streak! Lakad mo to! Alright! I'm back! Mayong bungkag mga choy! Tara! Let's do this! Play muna natin to, guys. Tara! Argelet! Tapos na ako kumain. Ang sarap ng tinula, pre! Tinulang manok! Pagkalamias, tinulang manok, par. Tara, JJ! Ay, siya kay Carl Arnoco. What's up, Choy? Arman Berendes, Al Joseph Garcia, Mario Lugod, Jan Lurin Supot. Tara! Lakad mo to! Normally. Gina. Pasok, harap. Tara, kulang isa. Dalawa, kulang. Tara, sino gusto sumali? I-share nyo lang yung stream bar. Matagal ba akong bumalik? Ilang minuto ako na, nag-AFK. Ang sarap ng ulam, tinula. Tinulang chicken. Kaya, I cannot eat while playing, pre, because I cannot taste it so much. Tara! Jay, drop MLID, bilis! Drop MLID, sama yung sharer badge. So, huwag nyo kalimutan yung sharer badge. Kailangan natin yan, par. Tara. Wala na? O, magti-trio muna kami. Si Carl Justin, walang sharer badge. Si Mario, halika Mario, drop mo MLID mo. Drop mo MLID, Mario. Drop MLID. Carl Justin, Choy, wala ka sharer badge, Choy. Baka naka-private ka. Bilis. Let's go na tayo. Tre, pasok ka, paring Mario. Sige, paring Mario, may sharer badge. Kaso, walang sino to? Si RJ Zone. Sino to si RJ Zone? Ikaw pala si RJ Zone, pre. Tara, par. RJ Zone. Siya pala si RJ Zone. Carl Justin, Choy, wala ka sharer badge, Choy. Piper na lang, si Piper. Okay. Drop nyo nga yung MLID, Carl Justin. Pa-follow kita, pre. Uy, nawala. Skin toy. Follow kita, Carl Justin. Pero hindi kita masasali, Choy. Wala ka sharer badge, eh. Pero ipa-follow kita. Na-follow na kita, pre. Isa na lang, si Piper. Sasali ba to? Si George Culada na lang. Depende kung sino mauuna sa inyo kung sino na lang mauuna sa inyo, kung sino na lang mauuna. Ayan. Carl Justin, na-follow na kita, follow back na lang, Choy. Kung sino na lang mauuna dito, siya yung paparty ko, pre. Okay, drop MLID lang, pa-follow ko kayo. Tapos paunahan kayong pumasok. Paunahan lang pumasok. Solo boy tuloy nakapasok, pre. Yan, lagyan natin ng epic para epic din yung kalaban. Ayan, napuno na. Naunahan kayo ni solo boy. Fights! Napuno na. Paunahan lang eh. Kasi maliit lang yung slot. 4 slots lang, tapos pwede din, kaya mag 5 man tapos ako mag solo. Ay, Quirky! Nako, naunahan ka na, pre. Mamaya, pag may bakante ulit. Off mic lang ko, Choy. Minaw ako sa monitor. Mag-speaker ka lang, Choy. Speaker ka lang. Speaker ka lang, RJ. Kasi mangyayari 7 seconds pa bago ka makuha mo yung speaker lang. Yan. Siya na ko. Your team is banning. Sige, ako na lang roam. Open natin na Hylos. Hylos ka, Hylos XP.
Ban Soyo, Choy. Soyo tsaka Susin. Ivy, may bungkag. Your team is banning. Sige lang, ako la room. Pero dapat, XP mo is tank. Para at least may, Open tayo, Hylos, ha. Wait lang, sino baba natin? Pwede, Loli. Please pick a hero. Hylos tayo, pre. Hylos, par. RJ, Hylos. Yan. Ikaw na, si XP ako na sa The enemy is Ang type mo lang yun. Mamaya, Carl Justin. Mamaya, pre. Please pick a hero. Pick na Roger, Choy. Maunahan ka. Wala na. Open na yung Roger. Picking. Meron ng core tsaka gold lane ng kalaban eh. Your team is Hey Stanley! What's up Stanley? Na-follow nyo na to guys, MLID ko. Nandyan lang yung MLID ko. The enemy is picking. Quirky, mamaya Quirky pag may bakante. Pag may bakante, Choy. G. Lakad mo to! Normally. Oy, Ronald, what's up? Naka-5 man, Ronald. Late ka na naman, Ronald. Ay, Quirky Tom, ikaw si magaling na salita. Diba ikaw yun, Choy? Si magaling na salita, ikaw ba yun, Quirky Tom? Magaling na salita. Badang. Wala na nga ang bola eh. Yan ang bola TV, pre. Ay, gracias. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Yes naman. Muntik ka na mahapit. Buti wala siya SS. Ebenezer, may bungkag.
Gabay. Skills and cooldown. Aro. Pre. Ah! Ah! Ni A. Butaw oh. Hilaw kang saluyot ka. Out mo na ako. Naglalag talaga ako, min. Anga sa lag eh. Ally has been slain. Kagatin mo, pre. Ara! Ay, dugaya eh. Guys, ang SS eh. Late SS na ako, bay. Patay ko, bay. Ah! Russell, may bungkag. May flicker pa ako, pre. Banatan natin tong ano. Carry. Unstable network. Okay, tulak mo lang. Your team destroyed a turret. Kapalag eh. Launch attack. Request backup. Request back. Launch attack. Bugha. Ahay! No choice. Jay to paasa, no sab Jay? Nang armor oh. Nang armor yung XP pre. An ally Coming kin. enemy double. Buak. An enemy. Ay, kigwa. Understood. Ay, nanap. Pusa.
Nga naman yung tangka. Team destroy the turret. Ano man dahil na korka. Kulat. You destroy the turret. これでクロスはもっと強くなれる。このクロスは俺が尊敬する英雄の顔なん Quest だ。 backup. Ah, nga ina, kaskilang kuniho. Ally has slain the turret. Aray ko. Killing spree. Nice, nice, nice. Paak. An ally has been slain. Kuyapan. Karaken, oh. Boghang atay. It's liver lover, boy. Ay, biyar na daw eh. Hindi namatay yung carry. Krintihing lubot, Ken. Tago, Drake, nagtago. Launch attack. Impas. 何度でも挑戦してやるぜ。 Shut down. PP bay. Launch attack. 称号を誇りに思う。 Push first. Glenmark, what's up, Glenmark? Pusa. Wasak! You destroyed a turret. Slain Lord. An enemy has been slain.力を見るがいい。 Nalasit ng kalaban pala yung Lord. Initiate retreat. 日食を止めるんだ。 Bunal, Jom. Request backup.
のような瞳を覚えている。これでクロスはもっと An enemy has been slain. Mura magkarat. Launch attack. Enemy has been slain. Ally has been slain. Saint のみんな行くぞ。 Lord muna tayo. An enemy has been slain. Ally has been slain. Kuyapan. Launch attack. Lord na. Request backup. Launch attack. Jom, bunal, jom. Ally has slain Lord. また倒してやろうか。誰もアテナに指一本触れさせない。彼女を守り、世界を守る。Ult is ready. Battle spell in cooldown. このクロスは May one up. You destroyed a turret. You have been slain. Okay, is good siya. Di pa nabasag dito sa baba. Oy! Nana si Nyaro. Success, Nyaro. Success! Kakambak pa itong mga kulukoy nito. Pon si Albert. May bungkag, Chuy. Push first. Launch attack. Kakambak na daw sila, pre. Kalma lang, kalma lang. Turret has been slain. An enemy has been slain. Sige, bulin nyo, bulin nyo, bulin nyo. この敵は星座の力を感じない。 Saan punta, sir? Saan punta? Wasak. いい戦いだったぜ。 Mga 2 PM siguro Nyaro, mga 2 PM. Mga 2 PM. Scoreboard 5-7. Daugan na ta, guys. Uy! Legend 1 target. Uy, 5 win streak na. Bunal Bads. Lakad mo to! Normally. Binasic lang yung carry. Basic. Carry, basic. Yung listahan nga natin, lagay natin listahan na. Saan yung listahan natin? Nandito ba si Nyaro? Nyaro! Okay na, Nyaro. Jom. Saan si Jom dito? Nandito ba si Jomari? Jomari sa Binay. Yuds! Bungal! Bunal Yuds!
Yaman ni Popcorn. Nasaan na to ang diamonds na worth 4,000? Papamigay na naman natin sa mga taong gustong makatanggap ng sariwang reward from Papi Chuy. Sa mga gusto sumali pala sa raffle natin men yung makakatanggap pala ng raffle every Sabado, 2 epic skin, 1 Starlight, tapos 3 winners of tigwa 105 pesos. So kung paano mag-avail, dapat meron kayong green badge. Katulad ng kay Jomari, kay Nyaro, kay Jake. Yan, tingnan yung mga pangalan nila. May mga green. Kung may green yan, automatic kasama kayo sa ruleta. Listahan yan ng mga gustong manawan ng epic skin. Tsaka as a way back of as a give back to them sa mga ina-avail na mga supporter badge. Susubukan ko pang padamihin ng diamonds para meron tayong mabibigay sa ating mga solid supporters. Jason Gapul! Jetro! Rotate pa rin si Cho. Ay, rotate pa rin, pre. Your team is banning. First pick kalaban, pre. Bunal, Yods. Yods, bunal. Paano magkaroon ng green badge? Pindutin niyo yung katabi ng star, yung na dito sa left side, yung parang shield na may puso. I-click niyo yan, guys. Mag-avail lang kayo niyan through GCash. So, mangyayari 4 times po kayo makakatanggap ng possible if ever na kayo mananalo. 4 times kayo makaka-receive ng epic skin or either Starlight or mare-refund yung in-avail nyo na 105 pesos if ever na kayo mananalo, pre. Pero madami na din na nananalo dito sa akin, pre. Gusto nyo naman mag-join. Pag umabot tayo ng 50 subscribers, gawin natin 3 winners of 3 winners ng epic skin every Sabado. Pag umabot tayo ng 50. Sa ngayon 40 pa tayo eh. 40 subscribers. Che, ba't Axie Infinity yung nakatag sa live mo? Sinadya ko lang, gusto niya palitan ko ng Mobile Legends. Palitan ko Mobile Legends. Mobile Legends na yan, pre. Ayan, Mobile Legends na yan. Refresh nyo lang, guys. Mobile Legends na to. Axie Infinity. Magiging Mobile Legends yan. Ayan, Mobile Legends na ba? Di pa ba napalitan? Mobile Legends na yan. Ayan, Mobile Legends na. Basic. Sinadya ko lang yan, guys. Para at least magtampo si Munton sa akin. Bibigyan ako ng diamonds. O, diba? Basic! Mobile Legends na ba ulit? Wala akong trip eh. Wala akong trip. Sorry guys, wala akong trip. Sa southern seas of my domain. Alice yun, di ba? Alice ba yun? Carl Justin, what's up, Joy? Goods na ba, Jansel? The southern seas of my domain. Hikitosin!
Ay, wala ka Yods. Ay, napag Yods diya. Kentay. Sunod-sunod na to na panalo, pre. Yods, bunal Yods. Welcome to Mobile Legends. Mobile Legends Till the Jutsu. enemy reaches the battlefield. Smash them. Request understood. All troops deployed. The Southern Seas, amay kami.